स्वाचन्दनगन्धाभूषधूपदीपनैवेद्यं सम्प्रदान ॐ नमः श्री विष्णुवे नमः एतत् स्वाचन्दनगन्धाभूषधूपदीपनैवेद्यं सम्प्रदानाय ॐ नमः श्री गुरुवे नमः अमन्न ओरुखं नैवेद्यं सम्प्रदनाय श्री गुरुवे नमः आखण्डमण्डलकारं व्याप्तं येनं चराचरं तत्पादं दर्शनं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आगणन्तिमिरन्धास्य गणञ्जनशलकचक्रं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाचन्दनगन्धाभूषधूपदीपनैवेद्यं सूर्यनरवणावे नमः ओम कर्तव्यस्मिन् गणेशादिननदवद पूजपूर्वक श्रीकृष्णकपलदेवय कर्मणि ओम पूर्णहं भवन्ति ब्रुवन्ति ओम पूर्णहं ओम पूर्णहं ओम पूर्णहं ओम कर्तव्यस्मिन् गणेशादिननदवद पूजपूर्वक श्रीकृष्णकपलदेवय कर्मणि ओम स्वस्ति न भवन्ति ब्रुवन्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम कर्तव्यस्मिन् गणेशादिननदवद पूजपूर्वक श्रीकृष्णकपलदेवय कर्मणि ओम ऋद्धिं भवन्ति ब्रुवन्ति ओम ऋद्धितम् ओम ऋद्धितम् ओम ऋद्धिताम् ओम शमनं रजनं वरुणोऽग्निं वरावयतं विष्णुं सूर्यं ब्रह्मणां बृहस्पतिं ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति नरेन्द्रवृद्धस्राव स्वस्ति पूष विश्ववेदा स्वस्ति नष्टनमामि बृहस्पति ददात् ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम सर्वमङ्गलमङ्गलं वरेण्यं वरदं शुभं नरयो नमस्कृतं सर्वकर्माणि करते माधववाच माधवरीति शरन्ति साधव सर्वकार्येषु माधवम् एतत् आचमनं यालमदित्तादिगृहभ्यैरव गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यं सम्प्रदानादित्तादिगृहभ्यैरव नैवेद्यं सम्प्रदानादित्तादिगृहभ्यै नमो শ্রীকৃষ্ণকপালায় নমঃ মান্য ঢুকাং করছে একটু কাঁচা মাটি আরো দিতে বেটা এই দেখ নড়ছে ঢুকাং ঢুকাং মাটি ওই তো ওখানে আছে ওই রাস্তা খালি পকেট নাই রাস্তা কি কেন মোবাইলটা নিয়ে পড়ছিস তুই কেন রাস্তা হোক তখন মাথাটা খারাপ হয়েছে তো ওটা তো মানুষ তো খাওয়া তো কার বাড়িতে আসে না খালি বাড়ি আমরা লাল বাচ্চাটা জল খালি কুমিলা তো খাইনি গাইতে খাইনি ছাগলগুলো দেখানো বুড়ি দেখানো তো সুন্দর দৌড় বাড়ি কি সুন্দর ঘাস খাচ্ছে জল ফেলা না দিয়ে বাড়িতে খেলা কোনো খেলা শুনতে আর শুকায় না এই গরম ফলমূল গরম গরম কেন বসি দেখো না ফলমূল আর কি ওই বটিটা সরবা বটিটা ওইটা তো কত বটিটা সরবা